ewo onkomala on DA primary school ho no ewo the light no branch ba ko so ewo ho wa trust so bi wo ho amen sanwachi afrefre so konkrompe se konkrompe fo ebi ko sanwachi ebi so ba ha enti o was konkrompa na apese wo ba ha obetimi ne konkrompe fo no aba ha sister akua ba da obusia fo nyina amen ada ade ache bible say yentutu ye wonfo da bia wo bodin efre ne se ene hallelujah amen ebre bi aso ede amaye nse ye ma nyame asem edi ye mo hene efre se asem no ene yankwa asem no ne yankwa anano ya wadane ya cha asem bi wa na asem ade ya cha no ye hu ne se ebre bi abedu amayense hallelujah amen yesu abewu amayena me se ye hu se ye na yekumo no yekwase ya ne ya dan yekumo no na okumo obi a ka hu se ubedem so be fa hu ade de e de be ka se yesu hu sorry no eye nkunimdie ne anigye de maye nso ensanya dadwen e maye yesu wo no ayankwa enkulmedia de ya de fa wodie de maye enso enya dadwen ensamfa maye praise the lord amen sawu wa sorry da etoso me ensa yegidi enokre praise the lord amen a christopher ye wo fa hodie ka amen amen na ya wo so de asiye no enya de bi se ewiase afa wo ho adi saa ji wona wo ba de wo batie no na odo wo ho ba de ebeto no so ante saa na wa mu abu ho ansiesie ho antwe ne maye tosumi no ameka kire wo se kwa okọ no obesan aba bio ba me no be kan asem ya mo hu ne se eruade obeba abebu wiase ate amen amen anana be ka bi se ya mu sojeri mfa ye hu ni bodi ya wa bono danade o ye free wa mono obono kromua obi a man mema nyina time kanfo obi kura time de ne ba chew so obu sojani wa ya de wa bono ya na na ho sa hwenye o ade ache ade asa na nsa na wotwe me se adaduane afe kura ye beba bebo banya so akatua ana o meja o omunya o da praise the lord amen die ye de ansa aka no ye hu ne se wa ya hene mo hene o ya wura nyina mo ewurade on na wiase osoro ne asase ne wiase ma ye nyina e wo no amen amen ya ya mi o ka de mako na o ka pem ho o ka chapter 12 no ka verse 1 e kwa ba mi sha asemi ho praise the lord amen ya nko ase onyago pa asemi ni ewurade na aka se na ofiti ase na mebuo mu kasa che won se atevi ase na se turo hwefo bone no turo mu hwefo bone ka amen amen ba wo se nyankopon bo so ba asase no ye turo bi wo Eden no didi pakodua ho enya sa onwe ho ontra ho na onwe ho e ho nya ne dia ene dia de ma no praise the lord amen sa abra bia na nyankopon ba besra no hallelujah amen ba be pasauti ase so sa eturo osituro de hwefo bone turo hwefo bone ka amen amen odi oni pa na kodua ho ya sa asase ye da ho nya ye dia nyale boy ye ne yenyu panimfo sa penten asase na hokwa ka amen amen ani ana na asase so kwa atebu asase uduru obi na osu dan tabi yenye ne sa kwa hoto achi ona fa manfro ha meboa wo fa konkro sanwa chechi asase mu na ya si udan na ha de isu obaga ya da ho meboa da ho baga ya na so obi dia ewo wura praise the lord amen asase na wako obi na do basa enti so ri party wi ase we se no yo hene anase oyo mampani ano we yesikani dibia bi otumi bi na omunyame ana na asam ayre ho asase woda na asie de ya wode ya ba si obi asase so obi ma wo mpa ana wode obashiti se so aka wo sampa na nya wode ya obi mpa entu ya rafo se meje mempa nye bashiti na wiye obi obashiti na ale besai abesem Amen. amen Ya wo sasa
asase ya da hoi e Onyankopon de ya ba ya no rough no so ogina asase ya betena he me se atemu e beba no Nyankopon opekura onfa gya mehye ye de obeka no se monsoro na memfa masase onfa de na asase nipa menya rough nipa wanyina wie no enya no rough ana po obi abore so dwa ya nyanyame to se ye dwebo afro betu nani nipa de asie Onyankopon gasa da no so nipa te bia ba asase we se so hallelujah ba o ka asem ya bu bebi wa ye wo se Yesu onyame ba wo wo te ne sa no mo ho no ba sa na eyafuo wura no a Onyankopon na gasa mebo afuura na ba wiase no na so o ma hu no o mu se ya ne ba na o mo chi ne kun no he okoto wo a osokoto anoma wo a osanoma ndika wo se de Onyankopon te no sa na Yesu no ote o wati me ho so ne dabi e do ga ta fra pesa de hu me no wo hu na ja kame amen de wa hu no ya de wo to me kan ta se hu sofo no wo hu na daje me no na te dabi enyepe praise the Lord ye ni ye pa adamfo nko e banko ya market to school me metifie e boa hu ya na wo hu dabi enyepe tiene and the Bible say trauma kan se bi o si ka na o ma ofiti ase na mebo kan se mbo ye bobeturo oni pa bi ye ni bobeturo na ojo ban hia oje wo ban hia otumu sachimina ana otumu sachimina na otumu abantentene ana otumu abantentene na de film akuafo bi amen amen me say Adam yon na boturo no yon na yoturo no obodofu dabi Adam ba no kura siga ni aso oba na dua na turo ni ho na bibia o ho dada enso na so ba asase ho na so oba na asase ni ho oye nyina beto ya wona beto no ente sa ahemfo ta na se na masase na mo twama so amoye mmobo mo wie nyame akina kwa na mu wa makọ heaven sanity asase ya media eh du mo sika di eno so ho atem wo ahemfo o mo gi sika na o mo de tata ko manyame mo fa mawurade wo jade tipa eh ahemfo de akra de se de nyame se bu o maten sa nkofo no asase ra ate so na wo ton ye no guys wagi edi nya wo de ya nyame de ya wo se won na nanom nsamanfo wo de ya wona na masama ba na nanom ba na asase ni ho o beto asase no wo jade ana so na sama de na age ye na wo de wo na sama udie mebo a ikwasem wo de be ko asore afa bi anka asore praise the Lord amen enti na najima ya na da bia me yebo mpa ye ma no enya kwawo wo jade ye ko pa nua de abebo asore da so se eye nyame asore nyame adwuma nyame ye nyame de ase nyam ye nyame de ti asem no hena na kan nyansa sem papa wo jade enua no moda na so abodan no so enti kai wo se da Nyankopon beba no se Nyankopon na najima se onyampa nyame betimi aka se enua na me yiye dabi obatire sino na yakọ pa na na nua so amfa nche hallelujah amen o ma na home obema na home praise the Lord amen wadua bibi obetwa so aba banisha so o se asase nyane dia ba asase wura busa ne hodua o se asase wura dua no eya wodea enyame dia mon kopai emfa me ye nyame na dwa kapri waje banyeshi praise the Lord amen ya so na ko ne fie sana ko ne fie o se nyame adwuma waje kapreba meboa ikwasem pa atebo mu ahene on kai me kan papa Nyankopon on hye no dabi on hye no wo je ne ba o se ade we ye nyame ade na nyame asase a dabi eye Nyankopon na asase a ya wa hemfu bi ho mu nimdiye ya wa hemfu bi ho nimdiye ni wo mu praise the Lord amen ti asemi wa enti se ni tu ahemfo se nzase wa mate so nyoma de o mo ya de bi o mo fa nya nnwuma bi emfa nsiesie o mo ho ento fa pem mo ho daache bi mu ayeye bi ebiri mo ye bi so bi suntu asosa what you say ikwasem pa praise the Lord amen enti o sha na TV tro no so ye adwuma bi wo ba bi ya me be hira ikwasem pa na me pese wi ase nyina ahemfo esua ne ebi ne mo yo ikwasem na me pese be ga cho mo se nya de o mo ye no o mo ye susa o mo nya kasa kasa fi asase ne o mo de ya ikwasem ye de chensa meboa ento sa ahemfo na najima ne ahemfo na no o ma here ene TV tro no me bubo mu di nyina wo teri ye o mo nya ne ya cha so fi asase no mo te so nya o mo de ya ikwasem enti sa wonya sika ba bi na Nyankopon se yitate ko here wo gi asase no so sika fa bi ko manyame fi se asase penchen asase ne obi do wasase o here wo nya dabi o here fi de famra kwan so o ne fa de mra kwan so se ya na asase na klase o here asase ya wo de ya nyene dia e ya bobo me yehwe we prebi bedu obi ade ewura ne bobo na ade bobo yes
I am for Nina Cooper, the prayer was as so may say, and Toma, ya boba. Yeah, Obia Trabubi, Nipa Boy in a chat, who they are there, by your boy, you know, Papa into man. Neboa. Can I say, Adam, you know you true, Sir. Why, Mato? Obetoi. I am for Matuas. Ometun Sassi. I saw for swear. I saw for Betoi. Young man paying for swear. Pen for your Betoi. I'm not told yet. Assassin. I am an assassin. I did. About. Some of you are so here. Did you show me what? I saw for some remedy. Somebody this be. And a man paying for so. Mamma made you so. Neboa. I know what the true. A mamma said assassin so. Monshaso. Nipa bakun to me. Yes, what you matter. In Temonchaso. Amen. Come on, was it? What about you, true? Oh, yeah, but true. Jehovah is here. I know I who ya Jehovah after fence or to Musa Chimina. Now, or to Musa Chimina, my phone as I say, assassin from. No, to my banting. Now, Fred, you come on. Not the film Kiaphobia. Now, what the film of Kiaphobia? No, Jahoko, baby. Hallelujah. I mean, all I was saying, so a 2 man banting. But why am my papa you assassin also? Nipa Nitrabia. Meboa. That's another song John say a quack crown and now more can say me be imagining myself. Enipa as I say I kada hono. Ye chemu dukrana nipantna so nipantna mumie nukra nipantna so. Dia kaso chain di ewo. Dia kaso chain dia nipate so. Enti ebi ga say atebu asase asa we. Enniru bia. Da bi wo kodu sabidi. Unnu sabidi. Praise the Lord. Atebu atekodu sabidi. Dabi. Ani assassin sign. Come. Amen. Come across the car. Everybody has some near. Ebrebetree. Osma kwa he. Akuafo ni chain. Akuafo ni chain. Onko ji bobetu. Onko ji bobetu tuo na dua ba ni. Akuafo no ho. Awa akuafo no amara. Ono hwe no ma no nam sansa koi. Akuafo ni chene ye den. Bofo no papa. Wamfa afura di na koi. Odindi na koi. Afuofo na anchena, akuafo na anchena. Bo no ma no ko nam sansa koi. Nam sansa ye den. Koi. Praise the Lord. Amen. Omo de be ma no. Omo fie no kura. Enti nye yi wotena. Yi wotena no. Asase ne omo dia. Nye omo dia. Wote ni. Obade man ni asem no omie biem hwa de. Bia eko. Wote ni. Hwa Bible say. Na oni para so ma na ko akoi na kuafo se ha. Ma na so say ni pasu ma se na so. Omo se momo no. Ntide. Ya bo na ma ni dwane koi. Ya ma na hwe okobo amane. Ya nko. Na bi osoma akowofo bi ko ho. Anu ase okwa wa ha. Wo yo jimfo. Okwa wa mo mi din ye. Man ka say ya me ya. Wote ni. Unim soma. Unim soma. Dabi. Hwe. Ana na ma Moses. Wo soma no say kire wu din. Nipa ko. Awo ye pote. Wo ya dia wo soma me. Na me kwa ya mmome. Wote ni. O se me ko mo ngini. Omo mo no. Oba bobɔ no. Wa wo se Moses yo badwema. Kwasempa. Ana se kire mu din. Praise the Lord. Amen. Ana so kwa ka say meara na meara. Ana asoma wo. Ana odwo no ho se meara na meara de. Minim se metimi akasa ana say omo na na bi de Abraham. Omo na na bi de Isaac. Omo na na bi Jacob nti kwa wo nim no. Enti wo kora ka say Abraham nyankopon, Isaac nyankopon, Jacob nyankopon omede watom. What dey? Hallelujah. Amen. Kama me wase. Onyankopon asemi ni. Eruare na aka. Na bi osoma kokofo ko wonchen. Akwa wonchen. Ono so bobo na fegu na ni. Bobo na fegu na ni ase. Soma foforo. Wasoma foforo. Ono de. Na wono de. Okum no. Okum no. Ono foforo pin so. Onko no. Ka. Onyankopon asemi ni. Eruare asemi ni. Eni afoforo pin so. Na ni afoforo pin so. Na wo hye bi no. Na wo hye bi no. Okum bi no. Okum bi no. Nanso so. Na ka no ba ko. Ka ame. Amen. O tie di. Wase o menyina nim soma. Nti obasoma last one. Kale. Amen. Ano aso no anka sa beda no ho. Akosai mpo. Nanso wo ye se obeda no te se. O se dresses be omo ye actisi. Omo art films ni ade. Otimi da no akokoro, otimi da no akoro, otimi da no wuso, otimi da no wusei. Neboa. Timi pakoro na. Ni pakoro no a. Ba ha o ka bebu nti e ka be na asem. Entu o se osoma bi no osoma ni pa bebere. Eni nti aye hwe bi ni mo. Ya bu ebinom ya didi ebinom atam nyame asoma binom asama ye ka ye katwedi ampo nyame asem obi sori obeka se sofo o kansa mfo nyame na wadi mate wadi nyame ate boni ya nyame de beche bade o kansa ti ahon krokro o dani ye say yes e bona sanua mu o say ye kunu
watea obi Until Bia. o my god afiri so be My kum grandma Kumobia. wa bo obi dua Omobia. sa akọ